यात्रा पूरी કરી રહ્યા છે દિયાળ બાપા। જીવન એક યાત્રા છે અને યાત્રા એને કહેવાય કે જ્યારે જીવનની ગતિ એક નિશ્ચિત લક્ષ્ય તરફ આગળ વધતી હોય। એ લક્ષ્યને આપણે કલ્યાણ કહીએ કે એ લક્ષ્યને આપણે કૃષ્ણ કહીએ। એ લક્ષ્યને આનંદ સુખ અને શાંતિનો સરવાળો કહીએ। बधी बात एक ज छे। ए निमित्ते यात्राए निकळ्या छे बधा परिवार अने स्वजनों ने लईने। आप सौ परिवारजनों त्यारे अहींया भगवान श्री हरिना सानिध्यमां सांदीपनी विद्यानिकेतनमां दियाळ बापा अने समजू बाने रामनामी ओढाड़ी अने भगवान श्री हरिना आशीर्वाद आप्या छे। आप सौ दादा ने खूब खूब सेवा करो अने दादा आવું આવું નિરામય અને દીર્ઘ જીવન પામે। જ્યાં સુધી શરીર છે ત્યાં સુધી માણસે સતત કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ। કુર્વન નેવેહ કર્માણી જીજીવિષે છતમ સમાહ આવું આપણા શ્રુતિઓમાં આપણે પ્રાર્થના કરી છે। કર્મ કરતા કરતા 100 वर्ष पर्यंत जीववानी कामना करवी। एमनु सादु जीवन अने एमनु भगवान में भरोसाथी पूर्ण निश्चिंत जीवन अने निडर जीवन ए ज एमनी निरामयता अने दीर्घ जीवनना कारणमां छे। भगवान श्री हरिने प्रार्थना सर्व प्रकारे एमनु मंगल थाय अने आ निमित्ते वडील वंदनानो पण कार्यक्रम छे। त्यारे आ परिवारना आवा प्रकारना कार्यक्रमोथी दरेक जण मातृदेवो भव पितृदेवो भव एनी जे आपणी भावना छे एने समझे अने पहेला आपणा भगवान आपणा घरमां ज बिराजे छे माँ बापना रूपमां। ए भगवाननी सेवा थाय, ए प्रसन्न रहे अने एमना आशीर्वाद मळे जेथी करी अने परिवारनी पण उन्नति थाय। भगवान ने खूब खूब प्रार्थना अने आवा सारा कार्य माटे थई अने बोदर परिवारना बोदरा परिवारना आप सौ भाईओं ने खूब खूब अभिनंदन अने आशीर्वाद। भगवान भाई जयराम भाई अने अरविंद भाई तमने त्रणेय भाईओं ने अने समग्र परिवार ने खूब खूब हृदयना आशीर्वाद। खूब खूब माता पितानी सेवा करो अने एमना आशीर्वाद लेता रहो। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सौने जय श्री